یہ دل کو ہلا دینے والی داستان ایک بڑی اماں جان کی ہے جس اسی کے بیٹے نے اپنی بیوی کے کہنے پر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا۔ اماں جان روتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتی رہی، بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، مجھے خود سے دور مت کرو، مگر بے رحم بیٹے نے ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہ کیا۔ اس کے بعد اس نافرمان بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ رات کے آخری پہر گاؤں کی ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں ایک ماں اپنے بیمار بیٹے کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند تھی، مگر نیند سے زیادہ اس کے دل میں بیٹے کی فکر تھی۔ وہ بار بار پانی میں بھیگا کپڑا بیٹے کی پیشانی پر رکھتی اور اپنی پرانی چادر سے اسے پنکھا جھلنے لگتی۔ اللہ میرے بیٹے کو صحت دے، میں اپنی جان بھی دے دوں مگر اسے تکلیف نہ ہو۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک مزید ایسی کہانیاں الف سکے۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ یہ وہی ماں تھی جو دن بھر دوسروں کے گھروں میں برتن دھوتی، کپڑے سیتی اور جو کچھ کماتی وہ اپنے بیٹے کے لیے بچا کر رکھتی۔ خود بھوکی سو جاتی مگر بیٹے کو کبھی فاقہ محسوس نہ ہونے دیتی۔ اماں آپ نے آج کچھ کھایا؟ بیٹا معصومیت سے پوچھتا۔ ماں مسکرا کر کہتی، ہاں بیٹا، میں نے پہلے ہی کھا لیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ کئی دن سے صرف پانی اور سوکھی روٹی پر گزارا کر رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں ماں کی دعائیں اور بیٹے کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اچانک جھونپڑی کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ماں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ ایک اجنبی تھا جس نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ کون ہو تم؟ ماں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک مسافر ہوں، اجنبی نے نرمی سے جواب دیا۔ میں نے تمہارے بیٹے کی آواز سنی اور لگا کہ مجھے مدد کرنی چاہیے۔ اجنبی نے تھیلے سے کچھ جڑی بوٹیاں اور دوائیں نکالیں اور بیٹے کو پلائیں۔ کچھ ہی دیر میں بیٹے کی حالت بہتر ہونے لگی، اس کی پیشانی سے پسینہ غائب ہو گیا اور اس نے سکون کی سانس لی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم فرشتہ ہو، ماں نے کہا، تم نے میرے بیٹے کی جان بچا لی۔ اجنبی مسکرایا، میں صرف ایک انسان ہوں مگر مجھے یقین ہے کہ ہم سب میں دوسروں کی مدد کرنے کی طاقت ہے۔ سال گزر گئے، بیٹا بڑا ہو گیا، پڑھنے لکھنے میں نہایت ذہین تھا۔ گاؤں کے استاد بھی اس کی قابلیت پر حیران تھے۔ بی بی تیرا بیٹا بہت آگے جائے گا، ایک استاد نے کہا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل ہی دل میں دعا کی، اللہ میرے بیٹے کو اتنا بڑا بنا دے کہ دنیا اسے عزت سے پہچانے۔ وقت گزرتا گیا، بیٹے نے محنت کی، تعلیم مکمل کی اور آخرکار ایک بڑی کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ ماں کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، اب میرا بیٹا بڑی گاڑی میں بیٹھے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، دنیا میں نام کمائے گا۔ مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہی کامیابی اور دولت وہ آزمائش بننے والی ہے جو ماں کی محبت کو روند ڈالے گی۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا اور آہستہ سے کہا، بیٹا میں نے تیرے بچپن میں ہی تیرے ماموں کی بیٹی سے تیری نسبت طے کر دی تھی۔ وہ بہت نیک لڑکی ہے، صبر اور وفا کی مورت۔ میں چاہتی ہوں کہ تو اس سے شادی کر لے۔ بیٹے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ماں اب کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایک اعلیٰ عہدے پر ہوں، لاکھوں کماتا ہوں، بڑے لوگوں میں شمار ہوتا ہوں، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں ایک غریب لڑکی سے شادی کر لوں؟ کیا میری کوئی عزت نہیں؟ یہ سن کر ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ وہی ماں جس نے اس کے لیے اپنی زندگی کی ہر خوشی قربان کر دی تھی، آج وہی بیٹا اسے شرمندگی کا باعث سمجھ رہا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ آنسو پوچھ لیے۔ کچھ دنوں بعد بیٹے نے ماں سے کہا، میری نوکری شہر میں لگ گئی ہے، میں وہاں جا کر ایک اچھا گھر بناؤں گا اور ہم وہیں رہیں گے۔ ماں نے بیٹے کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھی اور اس کے ساتھ شہر چلی گئی۔ وہاں انہوں نے ایک اچھا گھر لے لیا۔ بیٹے کی زندگی بدل گئی۔ وہ اب ایک بڑے شہر میں رہتا تھا جہاں بلند و بالا عمارتیں اور تیز رفتار گاڑیاں تھیں۔ اس نے ایک خوبصورت گھر خریدا اور قیمتی لباس پہننے لگا۔ ماں گاؤں سے شہر آ گئی مگر اسے اس چمک دمک میں اجنبیت محسوس ہونے لگی۔ بیٹا مصروف ہو گیا، اس کے پاس ماں کے لیے وقت نہیں تھا۔ ماں سارا دن گھر میں اکیلی بیٹھی رہتی، بیٹے کا انتظار کرتی۔ جب رات کو وہ آتا تو تھکا ہوتا اور ماں سے بات کرنے کے بجائے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن ماں نے بیٹے سے کہا،
बेटा, मुझे गांव वापस जाना है, यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। बेटे ने हैरत से कहा, अम्मा अब पागल हो गई हैं? यहाँ आपको हर सहूलत मिलेगी, गांव में आपको क्या मिलेगा? माँ ने अफसुर्दगी से जवाब दिया, बेटा, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, गांव में मुझे सुकून मिलता है। बेटे ने बेजारी से कहा, अम्मा अब बच्चों की तरह बातें मत करे, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मेरे पास वक्त नहीं। माँ का दिल टूट गया। वो जान चुकी थी कि इसने अपने बेटे को खो दिया है। सारी जिंदगी बेटे को बड़ा करने के लिए कुर्बान कर दी, मगर आज वही बेटा इससे दूर हो गया था। बेटे के नए हमसाए एक अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे और उनकी बेटी निहायत खूबसूरत थी। वक्त गुजरने के साथ साथ बेटे की मुलाकातें इस लड़की से बढ़ने लगे और मोहब्बत में बदल गईं। एक दिन बेटे ने माँ से कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे हमसायों के घर मेरा रिश्ता लेकर जाए, मैं उनकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। माँ का दिल गम से भर गया, मगर बेटे की जिद के आगे मजबूर थी। वो रिश्ता लेकर गई और रिश्ता तय हो गया। चंद दिनों बाद शादी हो गई और बहू घर आ गई। माँ ने शुक्र अदा किया कि बेटे का घर बस गया, मगर बहू निहायत मगरूर और खुद पसंद निकली। वो माँ को पसंद नहीं करती थी और हर वक्त इसे ताने देती, घर के कामों में मसरूफ रखती। बेटे ने भी अपनी बीवी की बातों में आकर माँ से बेरुखी इख्तियार कर ली। वक्त गुजरता गया और एक दिन अल्लाह ने उन्हें बेटे की नेमत से नवाजा। माँ की खुशी की इंतहा ना रही। वो अपने पोते से बेहद मोहब्बत करती, हर वक्त इसे गोद में लिए रखती, नाज और मोहब्बत करती, दुआएं देती। मगर बहू को ये सब पसंद ना आया। एक दिन इसने शौहर से कहा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारी माँ हर वक्त हमारे बच्चे के साथ लगी रहे। इसका जमाना गुजर चुका है, इसे कहो कि वो अपने कमरे में रहा करे। बेटे ने पहले तो इनकार किया, मगर रोज रोज की बहस से तंग आकर माँ से कहा, अम्मा अब आराम करे, बच्चे के साथ ज्यादा वक्त मत गुजारा करे। बहू को एतराज होता है। माँ पर जैसे बिजली गिर गई। ये वही बेटा था जो बचपन में एक पिल के लिए भी माँ से दूर नहीं होता था, और आज वही बेटा कह रहा था कि इसके करीब मत बैठा करो, मगर माँ खामोश रही। चंद दिन बाद बहू ने दो टोक फैसला सुना दिया, आ तो बूढ़ी औरत इस घर में रहेगी, ये मैं। बेटे के लिए फैसला मुश्किल ना था। इसने माँ से कहा, अम्मा, मैंने सोचा है कि अब कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारों के घर चली जाए, वहाँ आपका दिल भी लगेगा और यहाँ माहौल भी बेहतर हो जाएगा। माँ ने दुख भरी नजरों से बेटे को देखा, मगर कुछ ना बोली। चुपचाप अपना मुख्तसर सा सामान बांधा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाने से पहले पलटी और बेटे के चेहरे को गौर से देखा, जैसे इस चेहरे को हमेशा के लिए अपनी आंखों में महफूज कर लेना चाहती हो। माँ के जाते ही बेटे ने सुकून की सांस ली, मगर वो ये नहीं जानता था कि जो दरख्त जड़ से काट दिया जाए, वो ज्यादा देर हरा भरा नहीं रहता। माँ कई दिनों तक रिश्तेदारों के यहाँ रही, मगर इसका दिल हर लम्हा अपने बेटे और पोते के लिए तड़पता रहा। आखिरकार एक दिन माँ अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़ी। दरवाजे पर दस्तक दी तो बहू ने गुस्से से दरवाजा खोला और कहा, तुम फिर आ गई। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं बस अपने पोते को देखने आई हूँ, तुम लोगों की बहुत याद आती है। इतने में बेटा भी आ गया। माँ ने उम्मीद भरी नजरों से इसे देखा। क्या वो बेटा माँ को अपनाएगा? इसकी नाफरमानी का अंजाम करीब है। माँ ने बेटे की तरफ देखा, मगर बेटे ने बेहिस्सी से कहा, माँ, अब आ ही गई हो तो अंदर आ जाओ। ये सुनकर माँ का दिल टूट गया। वही बच्चा जिसे कभी गोद में खिलाया, जिसके लिए अपनी नींदें कुर्बान की, आज वही बेटा इतनी बेरुखी से बात कर रहा था। माँ अंदर गई और चुपचाप आंसू बहाने लगी। चंद दिन बाद बहू ने दोबारा बेटे को धमकी दी, तो मैं इस घर में रहूंगी, तुम्हारी माँ। बेटे ने फैसला कर लिया कि माँ को हमेशा के लिए ओल्ड होम छोड़ आएगा। वो माँ को बहला फिसला कर गाड़ी में बिठा कर ले गया। जब माँ ने देखा कि वो एक ओल्ड होम के सामने खड़े हैं, तो सब कुछ समझ गई, मगर खामोश रही। बेटे ने कहा, माँ, तुम्हें यहाँ रहना होगा। माँ ने आहिस्ता से कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। इसने बेटे की आंखों में देखा, जहाँ मोहब्बत की जगह बेहिस्सी ने ले ली थी। इसने गहरी सांस ली और गाड़ी से उतर गई। ओल्ड होम के दरवाजे पर पहुंचकर एक लम्हे के लिए रुकी और पलटकर बेटे को देखा। इसकी आंखों में कोई शिकायत ना थी,
बस एक खामोश दर्द था। बेटे ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया, पीछे मुड़कर भी ना देखा। माँ अंदर चली गई, जहां बूढ़े चेहरों ने इसका इस्तकबाल किया। इसने अपने कमरे में जाकर सामान रखा और खिड़की के पास बैठ गई। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इसने कोई आवाज ना निकाली। वक्त का इंतकाम। बेटा जैसे ही वापस आ रहा था, अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक सामने आ गया। बीवी ने चीख कर दो। बेटे ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर गाड़ी ट्रक से टकरा गई। बीवी मौका पर ही दम तोड़ गई, मगर बेटा बुरी तरह जख्मी हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने इसके दोनों पैर काट दिए और वो हमेशा के लिए माजूर हो गया। बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जानता था कि इसने माँ के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की थी। इसने अपनी बीवी और दौलत के लालच में अपनी माँ को छोड़ दिया था, और अब कुदरत ने इसे इसका अंजाम दुखा दिया था। जब ये खबर माँ तक पहुंची तो इसका कलेजा दहुल गया। वो फौरन अल्लाह के हुजूर रोई और बेटे के लिए दुआ की। फिर वो अस्पताल पहुंची। बेटे ने माँ का हाथ थाम कर रोते हुए कहा, माँ, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तुझे धुतकारा, तुझे ओल्ड होम छोड़ आया, मगर आज मैं खुद मुहताज हो गया हूँ। माँ, मुझे मुआफ कर दो। माँ ने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जो माँ को नाराज करता है, अल्लाह भी इससे नाराज हो जाता है। देखो, अल्लाह ने तुम्हें वहीं ला खड़ा किया जहां तुमने मुझे छोड़ा था, मगर मैं तुमसे नाराज नहीं। बस याद रखो कि माँ बाप की खिदमत करो, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों में है और बाप जन्नत का दरवाजा है। बेटा फूट फूट कर रोने लगा, मगर वक्त गुजर चुका था। वो अस्पताल से फारिग होकर माँ के साथ घर आ गया। माँ ने बेटे की देखभाल की और इसे दोबारा जिंदगी जीने की हिम्मत दी। जिंदगी का कीमती सबक। बेटे ने एक दिन माँ से कहा, माँ, अब मुझे एहसास हो गया है कि दौलत और शोहरत सब कुछ नहीं, असल चीज मोहब्बत और अपनायत है। मैंने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त फजूल चीजों के पीछे बर्बाद कर दिया। माँ ने कहा, बेटा, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। तुमने अपनी जिंदगी से एक कीमती सबक सीखा है। बेटे ने कहा, माँ, मैं अब अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की खिदमत में वक्फ करना चाहता हूँ। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जिन्हें मेरी जरूरत है। माँ ने मुस्करा कर कहा, बेटा, ये बहुत अच्छा फैसला है। तुम अपनी जिंदगी को एक नई समत दे रहे हो। बेटे ने अपनी माँ की मदद से एक फलाही इदारा कायम किया, जो माजूर अफराद और गरीब बच्चों की मदद करता था। इसने अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में वक्फ कर दी और इसे दिल का सुकून मिला। माँ और बेटे ने मिलकर एक खुशगवार जिंदगी गुजारी। उन्होंने अपनी जिंदगी से ये कीमती सबक सीखा कि मोहब्बत और अपनायत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अब तक मजीद ऐसी कहानियां अलिफ सके मिलते हैं अगली ही ऐसी सबक उम्विज कहानी में।